Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So today I'm going to teach you how to sketch a rays diagram for concave mirror and also convex mirror. And then from the ray diagrams, we already know where the image is formed at the intersection, and we are going to look at the nature of image. So what does the nature of image mean? Is the characteristics of the image. Okay, so before I sketch the ray diagram, I will recap these three ray diagram first. So the first ray that I taught all of you is, first, the ray will travel parallels to the principal axis and reflected through the focal point. So that is the first ray. Same goes to the convex mirror. Ray travels parallel to the principal axis. This is our principal axis. And ray will travel parallel to the principal axis and reflected through the focal point. So dia akan reflected through the focal point. And remember, for concave mirror dia akan converge, manakala for convex mirror dia akan diverge. That is the first ray. Remember, so this is the first ray we learn. Okay, the second ray is where you draw the ray from the top of the object, pass through the focal point and reflected parallel to the principal axis. This is the second ray. Same goes to the convex mirror. Ray pass through focal point here and reflected to the principal axis. Okay, remember convex mirror is diverge, concave mirror is converge. So bila dia converge, dia akan menumpu pada titik focal point. Manakala kalau diverge, dia akan spread, dia akan mencapar. Okay, that is the second ray. Whereas the third ray, the easiest one, where ray pass through center of curvature and reflected back through the center of curvature as well. Okay, so before I proceed with the ray diagram for the concave mirror, so we are going to learn how to draw ray diagram for concave mirror. Okay, before that I'm going to do that, we are going to see how are we going to determine the characteristic of the image after we already draw the ray diagram and get the image. Okay, so before that, there are a few things that I would like to emphasize on. Okay, the first one is U. Okay, the symbol U is object distance from pole or vertex of mirror, meaning, for example, you have a concave mirror here and you have the principal axis. Okay, ni concave mirror means dan ni principal axis means. So, vertex ataupun pole of mirror dekat sini. Okay, dan kita tahu kita akan ada C. C is our center of curvature. Okay, kat sini C kita dan dekat sini akan jadi focal point kita. Okay, now contohnya kalau Miss letak objek Miss dekat sini. Okay, daripada objek, so from the object sampailah ke vertex of the pole, kita kata dia object distance. Dia adalah object distance from pole vertex of the mirror sampailah object. So kita akan label dia sebagai U. Okay, whereas radius of curvature ni adalah daripada center of curvature sampailah kita punya vertex. So ini adalah radius of curvature. Whereas focal length kita ni, F ni kan focal point. So dia adalah daripada focal point sampailah, okay, Miss tak patut guna warna yang sama, tak apa, Miss tukar ni. Okay, dia adalah daripada focal point sampailah ke kita punya vertex of mirror. So this is our focal point. Okay, contoh, Miss tak tahu image Miss kat mana, so Miss tak draw lagi Miss punya ray diagram. Okay, for example, awak dapat image dekat sini. For example, this is your image. Contoh so Miss tak draw lagi tau. So, daripada image sampailah ke awak punya vertex of the pole of vertex of mirror, ini adalah image distance. Dia adalah V. Kita kata dia image distance. Okay, ini penting untuk awak faham. So, awak kena tahu U tu kat mana, V tu apa, R tu apa, F tu apa, focal point, center of curvature. Okay, kena tahu. Okay, so contohnya lepas Miss dah dapat image, Miss dah dapat intersection, Miss dah lukis image Miss dekat ray diagram. Okay, dekat yang ray diagram tadi tu kita dah lukis ray diagram, dah dapat image kan. Kita kena tahu characteristic of image. So characteristic of image dia akan depends on this concept. Bukan concept lah, ni ada something yang we will come out with. Konsep dia adalah loss. LOST.
where L adalah location of image di mana image tu is formed, whereas O itu adalah orientation of image. Okay, dia adalah orientation of image, location, orientation, size of image dan juga type of image. Jadi whenever we already have the image, awak kena tulis karakteristik dia, awak kena ada keempat-empat ini, location, orientation, size dan type of image. Location maksudnya dekat mana image tu is formed, where the image is formed. Kalau orientation, awak kena tahu sama ada dia adalah upright ataupun inverted. Okey, menegak ataupun terbalik. Kalau size of image ada 3, sama ada dia same size, magnify ataupun diminish. Kalau type of image ada 2, real ataupun virtual. So, apakah itu real atau virtual image? Kalau real image, maksudnya image tu can be projected on a screen. Okey, boleh nampak dekat screen. Kalau virtual image, maksudnya image tu cannot be formed on paper, screen ataupun film. Itu adalah virtual image. Okey, jadi ini adalah satu konsep yang Miss come out with, adalah juga kita guna konsep review. Okey, ini adalah macam untuk korang mudah fahami. So, review. Contohnya, awak ada mirror. Tak kisahlah mirror awak concave ataupun convex. Okey, tak kisahlah sama ada dia concave ataupun convex mirror. So, kita tahu kalau dia in front of mirror, kalau dia di hadapan mirror, ni kalau dia in front of mirror ni, okey, kalau dia in front of mirror, awak akan dapat real image and inverted image. Awak akan dapat real image dan juga inverted image. So, ingat kalau dekat in front of mirror, dia adalah re. Tapi kalau behind mirror ataupun back of mirror, dia adalah vu. Vu itu maksudnya awak akan dapat virtual image and upright image. Okay, so bila awak lukis ray diagram and then awak nampak intersection dia dekat in front of mirror. So kalau kat in front of mirror awak dah tahu image dia inverted. Jadi awak kena make sure awak lukis inverted macam ni. Awak tak boleh lukis dia menegak lah, dia adalah inverted. Kalau dekat back of mirror awak tahu image dia adalah upright. So you have to draw it properly. And melalui the image kita dah boleh tahu sama ada image itu adalah real image, inverted, virtual or upright. So itu Miss pakai konsep review. In front of mirror dia adalah real and inverted, behind or back of mirror dia adalah virtual and upright. Okay, so now Miss akan tunjuk macam mana kita nak draw ray diagrams untuk dapatkan image untuk setiap case. So meaning kita akan letak objek dia dekat distance yang berlainan. Okay, let's start with the first one. Okay, object distance adalah lebih besar daripada radius of curvature. So ingat balik, U kita apa? U kita adalah object distance, R adalah radius of curvature. So maksudnya sekarang awak punya object is beyond C. Object is beyond center of curvature. Jadi nak tak nak awak kena lukis objek awak jauh daripada center of curvature. So this is my object. Okay, ini adalah objek Miss. Okay, done. Maksudnya sebelum awak lukis objek, awak kena lukis dua benda yang sangat-sangat penting. So dua benda yang sangat-sangat penting ini adalah awak punya center of curvature, C awak, dan juga awak punya focal point. Your center of curvature and also your focal point. So dua ini sangat penting. So kalau kita nak cari image dia, kita nak kena lukis ray diagram. Kita belajar 3 ray diagram. Okey, kita ada belajar 3 ray diagram. Okey, 1, 2, 3. So sebenarnya bila kita nak lukis, kita cuma hanya perlu lukis 2 daripada 3. We only need to draw 2 out of 3 ray diagram. Tapi untuk yang first ini, Miss akan tunjuk ketiga-tiganya sekali. Okay, so the first one. Adalah dia, ray diagram kita, dia adalah parallel to the principal axis and dia akan pass through focal point. So this is the first one. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, misalnya guna highlighter yang berbeza ya, supaya korang nampak. Yang kedua, dia terus pass through focal point. Dia akan pass through focal point. Dia akan reflected parallel to the principal axis. So nampak tak? Dia pass through focal point and then dia reflected through principal axis. So ini adalah nombor 2. Okay, so this is nombor 2. Sekejap, ini tebal pula. So this is number 2. Ray diagram nombor 2. Okay, kalau nombor 3 punya ray diagram tadi kan belajar adalah bila
dia pass through center of curvature, lepas tu dia reflected back pun towards center of curvature, melalui center of curvature. So kalau yang ini, kalau nampak tak? So dia reflected towards, through center of curvature. Lepas, ray diagram dia masuk through center of curvature, dia reflected pun through center of curvature. So image yang awak akan dapat dekat in front. Nampak tak intersection ni dekat sini kan? So intersection dia awak akan dapat kat depan lah. So this is the image. So ini adalah awak punya image. So image kita dah tahu, Miss kata awak ada mirror, ni mirror awak. So ini concave mirror awak. Kita dah tahu kalau in front mirror kita akan pakai konsep review. So awak dah tahu bila awak lukis awak punya image, awak dah kena tahu dia adalah inverted image. Dia adalah inverted image. Okey, ini adalah pesanan ringkas daripada Miss, sangat-sangat penting. Pakai pensel dan pembaris draw. Pakai pensel dan pembaris draw. So, the first one adalah kita akan dapat apa tau? Kita nak tengok ciri-ciri dia. Loss, location, orientation dan juga size of image and juga type of image. So, location dia, image ni terbentuk dekat mana? Nampak tak? Dia terbentuk antara C dan F. Maksudnya, dia form between center of curvature and also C and F. Kita tebal sangat. Okay, orientation dia. So, orientation sama ada dia upright ataupun inverted. So, image ni form in front of mirror. Jadi, dia adalah inverted image. What about the size? Nampak sangat objek dia, tengok size dia macam mana, image dia macam mana. Dia adalah inverted. Not inverted, same, diminish. Dia adalah diminish. Okay, what about the type of image? So, type of image dia, kita tahu kita akan ada real image. Sebab apa? Sebab image itu terbentuk di hadapan cermin. So, image dia adalah real. So, this is how are you going to draw the ray diagrams to determine where it is the image and macam mana awak nak tentukan characteristic or nature of the image. Okay, we're done with the first one. Okay, it's quite easy. Okay, the second one. U equals to R, meaning you punya object is at center of curvature. Sebab apa? Center of curvature tu R lah, maksudnya distance R daripada vertex dia ke center of curvature adalah R. So objek awak akan berada pada center of curvature here. Okay, so first thing first, macam biasa awak kena buat apa? Awak lukis dulu awak punya focal point dan juga awak punya center of curvature C. Awak kena draw lah. Draw dia maksudnya bukan apa? Awak kena ukur distance dia. Contoh macam Miss kata, daripada focal point sampailah ke awak punya vertex ni awak ambil 1 cm. Jadi daripada center of curvature sampailah ke focal point pun 1 cm. Sebab daripada center of curvature sampailah ke awak punya vertex dia adalah 2 cm. Sebab dia adalah half. Awak kena tahu F ini dia adalah half C. Okay. So sekarang Miss akan mula balik. So Miss akan draw dia punya ray diagram. So the first ray diagram adalah dia akan parallel to the principal axis dan dia akan pass through focal point. So this is the first ray diagram. Okay, dan kita akan tengok the second one. Tengok untuk case yang kedua ni Miss dah lukis 2 sahaja ray diagram. It is enough. Okay, dan yang kedua ini dia akan pass through focal point. Okay, dia akan pass through focal point. Lepas tu dia akan reflected parallel to the principal axis. So ini adalah yang kedua. Ray diagram yang kedua. So awak akan dapat intersection awak sebenarnya betul-betul dekat bawah C. So you have to draw it properly. So image yang awak akan dapat di sini. So this is your image. Okay, this is your image. So sekarang kalau awak tengok, awak nak kena tahu dah ini adalah review. Okay, tulis je review. So, dia adalah real image in front of mirror and back of the mirror adalah virtual and upright image. So, bila awak nak tulis nature of image dia ataupun kita kata characteristic of image dia, kita boleh cakap lah. Location, dekat mana image ni terbentuk? Dia form at C. Form at C. Orientation dia, image ni terbentuk dekat depan cermin. So, bila dia depan cermin, dia adalah inverted. And what about the size? So, dia terbentuk pada tempat objek itu berada juga. Jadi, dia adalah same size. What about the type of image? Dia terbentuk di hadapan mirror kan? So, when it's in front of mirror, dia adalah
real image. That's all. Okay, we are done with 2. Okay, kita try yang ketiga pula. So, yang ketiga, objek awak akan berada antara focal length dan juga radius of curvature. So, antara focal length dengan radius of curvature maksudnya objek is between lah. Ayat English kalau yang betul, objek is between focal point and center of curvature. Okay, macam biasa awak lukis dulu awak punya focal point and center of curvature. Miss akan draw dah yang tu, Miss akan teruskan saja. So, sekarang objek awak akan berada di antara focal point dan juga center of curvature. So, sekarang kita perlu lukis 2 ray diagram out of 3 yang kita dah belajar. So, Miss akan lukis ni the first one. So, the first one, dia parallel to the principal axis and dia akan reflected through focal point. So, this is the first ray diagram, yang pertama. Yang kedua adalah dia akan pass through focal point and dia akan reflected parallel to the principal axis. So, this is the second ray diagram. Okay, ada 2 ray diagram. And your intersection you will get is here. So, meaning awak akan dapat image awak di sini. So, bila awak dah tahu image dia dekat sini, tulis dulu benda ni. Sangat penting untuk Miss. Review. So, maksudnya depan mirror dia real and inverted. Belakang mirror dia adalah virtual and upright. So, pakai balik konsep loss. Location of image dekat mana? Dia form beyond C. Dia form beyond C, jauh daripada center of curvature. Orientation dia in front of mirror. Jadi, dia adalah inverted. What about the size of the image? Ni objek kan? So, ini image awak. So, what about the size of the image? Nampak sangat dia adalah magnified. So, when you draw, you will see it. And what about the type of image? Type of image is real image. Kenapa? Sebab dia form in front of mirror. Okay, cool. Okay, now let's proceed to the next one. So, the next one, sama juga sekarang, objek awak akan berada di focal point. Sebab U equals to F, meaning your object distance is equal to focal length. So, object is at focal point. Is at F. So, sama juga. So, the first thing first, awak draw dulu awak punya center of curvature and focal point. So, dekat sini adalah kita punya objek. So, this is my object. So, sekarang, Miss akan lukis ray diagram. I akan lukis 2 je ray diagram. So, the first one, dia parallel to the principal axis dan dia akan reflected through focal point. So, this is the first one. First ray diagram. And the second ray diagram yang selalu Miss draw adalah dia akan pass through focal point and dia akan reflected through principal axis. Tetapi masalahnya sekarang, objek ini memang berada dekat atas focal point. Jadi, kita pakai the third ray diagram. Which is, kalau yang the third one adalah dia akan pass through center of curvature dan dia akan patah balik dekat center of curvature tu juga. Okay, dia akan pass through dan dia akan patah balik. So, sekarang kita tak tahu intersection dia kat mana. Jadi, awak tarik dotted line. So, ingat, belakang mirror wajib lukis dotted line. Okay, buat nota. Behind mirror wajib lukis dotted lines. Awak tak boleh lukis garis garis yang ni lah. Garis biasa, awak kena lukis garis yang putus-putus. Mesti tak tahu garis biasa panggil apa. You have to draw dotted lines lah belakang mirror. Okay, so you tarik lah sampai mana-mana pun, tarik lah sampai keluar daripada dunia ni pun, you tak akan jumpa intersection bila objek you berada pada focal point. You tak akan jumpa intersection. So, maksudnya sekarang, tulis loss. Kita nak tahu dia punya characteristic of image atau kita kata nature of image. So, bila kita tak jumpa kat mana intersection dia, sebenarnya objek image itu dia form at infinity. And what about the orientation? So, image itu kalau dia form pun dia akan form belakang mirror. So, belakang mirror image dia apa? Tulis balik review. Orientation dia akan jadi apa? Upright. Very good. So, orientation dia adalah upright. What about the size of the image? So, dia form dekat infinity. Okay, imagine infinity is somewhere far away. So, bila dia form dekat infinity, dia adalah magnified. What about the type of image? Type of image dia adalah virtual. Why? Sebab dia form behind mirror. Itu adalah untuk U equals to F.
Sekarang kita tengok pula untuk bila awak punya objek berada kurang daripada awak punya focal point. Distance of object awak tu berada kurang daripada focal point. Maksudnya your object is between, ni kan kita kata vertex ataupun pole of mirror, contohnya label P. So maksudnya objek awak berada between F and P. Maksudnya objek you akan berada di antara focal point dan juga vertex ataupun pole of mirror. So first thing first, sama juga awak draw awak punya focal point and center of curvature. Lepas tu awak draw lah awak punya objek berada kat mana. So this is our object. Dan kita akan lukis ray diagram dia. So the first ray diagram yang Miss akan lukis adalah dia akan parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point. That is the first one. And the second one Miss akan draw adalah dia pass through center of curvature and dia reflected balik pun through center of curvature. Ini awak kena lukis tu arrow ni untuk menunjuk ke mana ke arah dia. So sekarang kita tak akan dapat image form dekat belakang. Jadi kita kena buat apa? Tarik dotted line. Tarik ni. Tarik sampai awak jumpa intersection dia. So intersection yang awak jumpa adalah di sini. So image awak adalah di sini. So ingat balik konsep review kita, RIVU, real inverted virtual upright. So sekarang image yang form adalah behind mirror. So pakai balik loss. So bila behind mirror, location of image form itu adalah kat mana? So dia form behind mirror. Image form adalah form behind mirror. Orientation dia, disebabkan dia form behind mirror, dia adalah upright. Size of image dia nampak sangat magnified. Okay, dia adalah magnified. Nampak sangat dia besar daripada size of object dia. What about the type of image? Okay, kalau dia form behind mirror, ingat review, partner dia adalah V. So dia adalah virtual image. Okay, settle. So next one adalah bila object form at infinity. Sekarang ni, not object form at infinity. When object is at infinity. Sekarang adalah bila object at infinity. So bila object at infinity, okay, so Miss tak tahulah objek tu kat mana tau. So itu Miss tak draw object. I don't know where is the object. So dia kat infinity kan. So I tak draw object. So what I'm going to do now adalah Miss tarik je daripada mana-mana. So Miss akan buat dua ray diagram. Okay, yang ini tadi Miss pakai ray diagram yang pertama dengan ray diagram yang ketiga. Ini pun sama, yang pertama dan juga yang ketiga. So for this one pun Miss akan pakai ray diagram yang mana tau? Miss akan pakai ray diagram yang kedua dan juga yang ketiga. So macam mana Miss akan buat? So Miss tak tahu tau dekat mana dia punya objek. Jadi Miss akan buat je. So first thing first, Miss tarik je pada mana. So Miss kata dia akan lalu focal point. Okay, ray diagram dia akan pass through focal point and reflected parallel to the principal axis. So ini adalah ray diagram yang kedua kita belajar. Ingat yang pertama dia parallel to principal axis dan pass through focal point. Kalau yang kedua dia pass through focal point baru dia parallel to the principal axis. Kalau yang ketiga kita belajar adalah dia pass through center of curvature, lepas tu dia reflected back pun towards this guna center of curvature. So ingat ni masuk dia, lepas tu dia reflected macam ni. Yang ini okay. So sekarang intersection dia dekat sini. Jadi image dia akan form dekat sini. Okay, dan ingat balik review. Real image, inverted image, virtual image dan juga upright image. So ini adalah awak punya image. So kita pakai balik loss, LOST. So L, location dia. Location dia akan form dekat mana? Dia akan form at F. Form at focal point. And then orientation dia form dekat in front mirror. So dia adalah inverted. What about the size? The size is diminished. So awak kena faham, kalau objek itu berada di infinity, maksudnya objek itu sangat-sangat besar. And what about the type of image? Dia form in front of mirror kan? Dia adalah real image. So ini adalah how you draw ray diagram for concave mirror dan how you get the nature of the ataupun characteristic of the image from concave mirror. Okay, that's all untuk concave mirror. Sekarang kita akan tengok untuk convex mirror. Okay, now what we are going to look for convex mirror. So convex mirror ni dia special sikit.
you letaklah you punya objek dekat mana-mana pun, dia punya characteristic of image tetap sama. Okay, ni menarik sikit ya. So buat ayat, misalkan buat ayat pasar, so up to you guys how you going to write it. Letak je image dekat mana-mana pun, not image, letak je objek dekat mana-mana position pun, awak tetap akan dapat same characteristic or nature of image. Or nature of image. Okay, letak kat position dekat mana pun. So first thing first, ni convex mirror. So remember, convex mirror dia macam ni bentuk dia ya. And then awak kena lukis dulu awak punya focal point dan juga center of curvature. Dah bila dah lukis, awak letak je lah awak punya objek kat mana. Contoh Miss letak kat sini objek Miss. Okay, so bila Miss letak kat sini, Miss akan lukis Miss punya ray diagram. So ray diagram pertama Miss yang Miss akan lukis adalah ray parallel to the principal axis and dia akan reflected through the focal point and to the focal point. So awak kena ingat sebab untuk convex mirror dia adalah diverge. Dia bukan converge, dia diverge. So dia keluar macam tu. So the another ray diagram yang Miss akan draw adalah dia akan pass through center of curvature dan dia akan reflected back pun towards center of curvature. So apa yang awak kena faham adalah ini adalah ray diagram yang pertama kita belajar dan ini adalah yang ketiga. So untuk jawab soalan kita cuma perlu lukis 2 daripada 3. Tak perlu lukis ketiga-tiganya. So the image you will get is here. So this is the image. Oh sorry, mesti terbalik. So ni salah ya. Sepatutnya image dia adalah upright. Okay, kenapa? Sebab awak dapat image awak dekat belakang mirror. So your image is upright. This is your image and this is your object. Okay, mesti draw balik. Tadi mesti padam Miss punya highlighter. Okay, remember belakang mirror kena dotted line. Jadi you punya image pun kena dotted line. So Miss akan draw. Kejap, give me one moment je. Miss akan betulkan dia. Okay, so bila you dapat image dekat sini, you kena dapat image yang upright. Tapi dia adalah dotted line. Nampak tak Miss lukis dotted line? Kalau tak nampak dotted line, Miss akan enlarge ya. Miss lukis dotted line. Ambil kau. Okay, lepas tu kita tulislah karakteristik dia. Ingat dia, behind mirror everything should be dotted line. So loss. So location dia dia form behind mirror. Orientation dia upright. Kenapa dia upright? Sebab dia form behind mirror. RIGHT. Okay, size of the image of course diminish, nampak sangat dia mengecil. And type of image dia, ingat partner upright apa? Partner upright adalah virtual. Okay, that's all for how to draw ray diagram for concave mirror and convex mirror and the characteristic of image forms. Okay, thank you so much everyone. Please fill in your handout. Bye bye.